काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है और मेरा ख्याल ये है कि जो दो इश्यूज थे या मौजूदात थे उन सब पर हर तरह से रोशनी डाली। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं यह हालात से वाकिफ़ है, लिहाजा इन्हें कोई नया सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि ये जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं ये इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि हम कोई राह अमल तलाश करते हैं। इसलिए कि गुफ्तगू बहुत हो चुकी है, किसी मौजू को तशना नहीं छोड़ा गया। ज़रूरत इस बात की है कि अब कोई राह की स्ट्रेटजी ऐसी तैयार हो कि पेशरफ्त होनी चाहिए। इसलिए और मेरा ख्याल है कि इसीलिए शफी साहब आपने लोगों को मदद किया है। मैं एक गुफ्तगू से और उसके बाद जो बातें हुई हैं ठीक है, तो मैं आपका वक्त न लेते हुए बस आखिर देखिए यूनिफॉर्म्स मैं आपको बता दूँ हमारा एक तो उसने कहा कि भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हर इशू पर इमोशनल क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं उसका फायदा रखा देती है बीजेपी और उसको ट्विस्ट कर देती है। इस इशू पर उसने कहा गवर्नमेंट यूनिफॉर्म्स पर उसने कहा कि ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, इसमें हम रहनुमाओं का भी है मसला और हम कभी भी किसी भी हालत में अपने रसूमात को हुकूमत के इन फैसलों के लिए तर्क नहीं करेंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसने ये कहा इस वक्त से कि आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र से काम करें, हमारे साथ हैं, हम खुद इस इशू को खरीदे। दूसरी बात यह है ना कि ये जो इसका आखिरी पॉइंट जो पेज नंबर 4 पर है जनरल मैटर, इसमें पहली चीज तो ये है कि नीड टू एस्टैब्लिश नेशनल डेटाबेस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस की बड़ी कमी है। मैंने देखा है और चूँकि मुस्तकिल सफ़र रहता है मुख्तलिफ इलाकों पर उनके काफ़ी मसाइल आते हैं, खुद मैं जिस जगह नहीं करना चाहता है कि हमारे यहाँ अवकाफ हैं कागजात किसी तो डॉक्यूमेंटेशन की कमी से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अभी देखिए ऐसा चल रहा है। इसके बाद के जो मामला हैं उन सब में अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास तो बहुत परेशानी होती है। मेरे साथ आसाम के बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि किस तरह से जो 3 अहम पॉइंट है वो ये है जनाब कि अंडर फिश बैनर इन कैन बी नोटिफाइड। हम बैठ तो रहे हैं, हमारी मुश्किल ये है और फरमाया में माधव के रास्ता या सकता है कि हमारे जो कौमी इदारे, मैं छोटे और मकामी इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे कौमी इदारे हैं वो अक्सर इश्यूज को मोनोपोलाइज करते हैं, वो किसी दूसरे का कोऑपरेशन उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं चाहते हैं और इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो कौमी मसाइल हैं उनमें जिनके हमारे बड़े कौमी इदारे हैं और इंस्टीट्यूट हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन, उनकी कमेटी होनी चाहिए कि भाई आओ बैठे इस मसले पर क्या करते हैं। आप अगर आप अपने बैनर पर करना चाहते हैं तो मेरा भी तो बैनर है, तो मैं क्यों आपके बैनर के नीचे? लिहाजा ये कोशिश की होनी चाहिए कि ये ऐसा इशू, ये नेशनल इशू, ये किसी गांव और कबीले के तनहा नहीं है, किसी मसलक के तनहा नहीं, ये तो सभी के इश्यूज हैं। तो इन पर एक ऐसी
ہماری کمیٹی یا کوئی ایسا آرگنائزیشن ہونا چاہیے جس میں بڑے آرگنائزیشن ہیں ان سے ان کے جو نمائندہ افراد ہوں وہ ساتھ بیٹھ کر ان مسائل پر غور کریں تو شاید ہماری مشکلیں کچھ حاصل ہو جائیں. پھر اس کے بعد جناب پینل کو ہم ابھی صحیح نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ابھی مولانا نے اعلان کر دیا ہے کہ ایس ڈی پی آئی کے پینل کا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ فیلسیٹیٹر ہے ایمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بناتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے ادارے سے متعلق ہوتے ہیں کہ چشتی صاحب نہیں جانا پسند کریں گے. مولانا تو خیر اس قربانی کے لیے یاد کرتے ہیں کہ بھائی اگر قوم کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس بینر پر بنا رہا ہے. لہذا یہ بات بہت ضروری ہے. ہمیں جو امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے تبھی جب دیکھیے ایلیمیٹ ہو کے آپ زندگی نہیں کر سکتے. آپ کو موبلائز اگر کرنا ہے تو پھر آپ کو ساتھ لینا پڑے گا, ان کی باتوں کو سننا پڑے گا, اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا, تبھی کوئی دائیں عمل کامیاب ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ ڈیسیجن میکنگ باڈی ان دا کانٹیکسٹ. ظاہر ہے کہ جب ہمارا کوآرڈینیشن پورا بیٹھے گے تو ڈیسیجن لینے کے لیے ہمارے پاس ایک باڈی ہو جائے گی. تھوڑا ویز ٹو آرگنائز مارکس اور ابھی آپ کے سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیا موبلائز کیا ہے, ہلا کے رکھ دیا ہے, پسندے چھوٹ گئے ہیں. اب جو رہائی کو گزرے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ان کو 14 سال میں نہیں ملی ہے جتنی بڑی ڈیفیٹ انہوں نے جنتر منتر پر کاکروچ پارٹی کے لیے کھا لیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب موبلائز کیا ہے تو اس موبلائزیشن میں صرف اسٹوڈنٹس نہیں تھے بھائی, صرف اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہ تو تھے ہی, ان کے ساتھ بھی ہندوستان کے مختلف شہروں سے لوگوں نے آ کے آواز میں آواز کیا ہے. تو پہلی بات جو ضروری بات یہ ہے کہ ماسز کو موبلائز کرنے کا ہمارے پاس کوئی مجرد نسخہ ہونا چاہیے جو فیل نہ ہو. فیل ہوگا تو ہم فیل ہو جائیں گے. لہٰذا بہت سنو کے اور نے اور تو کہہ دیا ہے اور تمہیں چھٹی 79 لہٰذا اب ووٹ ڈال دیا کنفرم پر. لیکن میں گزارش کروں گا کہ بھائی مولانا آپ نے 50 لکھائے 10 وقت پڑھا دیے تاکہ چشتی صاحب کو آسانی سے میرا خیال کرتے آپ کو بے کر سکتے ہیں اور امید ہے اور اللہ کی نصرت پر پورا ہے ہمیں. لیکن نصرت اسی وقت آئے گی بھائی کہ اگر تلوار نہ ہو تو لکڑی کافی ہوتی ہے. اور السلام علیکم.